জল পাইনি। কোথায় থেকে জল আসবে? আকাশ থেকে আসবে না কোথায় থেকে আসবে? ওখানে সরাতে কানেকশন করার কথা ছিল, এইটাই কানেকশন নাই। এই মন্ত্রী শুধু 10% খাওয়ান, এটা ছাড়া কোনো কাজ নেই। এবং কি বলেছে, এডিসি এলাকা উন্নয়ন, শুধু জনজাতির উন্নয়নের কথা বলেছে, কিচ্ছু নাই। 28 বলে 30টা পাবে, কোথায় আর 2টা হেনটেন পাবেন না কোথায় থেকে পাবেন, এটা আমি প্রশ্ন। বিশিকব্রৈ ওংখা মেশিন সামজাকমানি ফিয়াবা তাবুবো মানयाखौ twi কোটি কোটি রাংনি অ স্কিম twi তাবো খা দলাইজাক লুকুরক নুনাসুরা এডিসি ভিলেজ তেলেমুরা আমসায় 4 বছর কাতৈসা জরা লাইথাंमोन यागलबो ताबुबो मुखथांगो मानयाखौ नग नग twi गाहाम कक सिलचा मुं कासाका मुंगया कामी ब्लक नि बिसिं खबजनाय नुनासुरा एडिसि ভিলেज नि जुदा जुदा कामी আমसाय ताबुबो मुखथांगो मानयाखौ अटल जल जीवन मिशन एबा हर घर जल स्कीम आमसानि बिसिंतै सेमानका केंद्र सरकारनि साखारमुंबाय कोटी कोटी रां सोबाय अ स्कीमनि बिसिंतै कामी आमसायरगो twi मानथौरन बागै प्लान्ट आसुग्रजागो आबै बाक्सनो जत नगनो पाइपलाइननि बिसिंतै twi सगिरेन नाहारमुंबाय तांबाय ख्रेब अमहाकेनो सामजाखा नग बुरुम बुरुम दिसकेपानो twi माननानि क फियाबा बेलाय खा साजाकनाय कक ओंखा अ स्कीम चल ओंमानि जरा कलक मालाय थांमाया गलबो पाइपलाइन फानो सगियाखौ हनै कक सिलचाका आमसानि लुकुरक कामी तंनाय लुकुरकनि कक ओंखा चेंद्रबो हके दवै सामुं ताङि तंफानो आबो बाथाङि थांखा कसार पाइपलाइन आसुग्रजाक फानो आबो ताबुबो twi फायाखौ twi रहरजायाखौ twi थेबजायाखौ आबोनि बागै ताबुबो आमसानि लुकुरक जरा कायसा खातुं फानो ताबुखा सालब्रुम नांमानि नोंजनाय twi मानया ताइ आ मेसिनबो आसाय मानलिया हासाल हासालनि कुवा हासुकनि कसगै फायजाक twi आबरकनो twiनो गथां तंनानि twi नङै तुकुबै सालब्रुम मानै सुनानि रि सुनानि बाय गोरोंगै आबुबाय बेलायखे जोंजालो कलायनानि नांखा बावैसा फासिं सामुं तांजानानि बाय पाल्याया twi हासाला खगैनानि जोंजाल ताइ अ twiबो साकनि बागै हामया आबाहायके गोबांमा आमसायो बेमारि रग मानजा तंबायखा सराय दङ अक्रा दङ बरखा मातुकुया आबाहायरक जोंजाल ओइ तंबायखा आमसायनि खरखा जाक्रा आदं आइपिएफ नि बदलनि मुंगया कामी ब्लकनि बिएसि चेयारमेन सुनील देबबर्मा सालकिया सकांनो अ आमसायरक थाङै बेरायनाय जावो बेरायनाय माने यागुलो ककमा थुंगेरनि बसकांगो बो हास्ते हापांनि आसोग लोको हामक्राय ओंनाय जात स्कीम अमाके बिसि कलकमा लाई सामुं चुगियाङै कलाय तंमनि नुगै बबेलाय खा साजाक्का कोटी कोटी टाका रां सोबायबो तुमुनो तं कसं बरक आबुनि बथाइसे मानया हके आबो हापां नायकल थानिवनो जोंजाल हापां नायकल नाय रगनिनो चाया ओंमानि चुगियाङमानि नुकजाखा बतैबो साका अबो twiनि स्कीमो सिमिया आमसाय तैबो किहासक जोंजालबो तंगो जरा क्रक मारमिनो सेप्लेजागै तंखा आमसाय लुकुरकनो थांलाय सुनि बागै लामा नि जोंजाल जों फेरांनि सेपसाप रेगुलार मानया हेल्थ सार्भिस मानया आबुनि बियाल बेबाक सापलुय बरक रक बेलायखे जोंजाल कतरो रुजुवै साललाय तंगो सुनील देबबर्मा दाति दाति जे डिपार्टमेन्टनि बिसिंथि अ सामुं तांजै तंखा आबनो तांनानि ओंथों हरै साका ताइलेरियावै अ twiनो नग बुरुम बुरुम सगिरनायनि सामुं तांनानि नांनाय आ बेबाक्सा आमसायनि जत लुकुरकनि जोंजाल कतरकनोबो मा काटलिरनाय आमसाया तंनाय रक हापांनि थानिव दाति दाति याफ्रि रमनानि बागैबो सानलायख्या बरक सालायख्या जरा कलकमा नासिकमा उलबो अ स्कीमनि बथाइ मानया twi मानयां माबाय बेलायखे खा साजाक बोखा बायजाक आबनो twi हापां नायकलय रकनि बोखाक twi ताबुकबो मुंसा याफ्रि रमजाग्या आबुगि आमसायनि लुकुरक ताबुक दाति दाति लामरमै अ स्कीम रकनो रां सोबायखा जखन किसापानो मोखां थुनुक सिरि नै हामा कलक बायखे नासिंनाय तंलायो हर घर जल स्कीम मानो ताबुक न बुरुम बुरुम सगिदा सरा सकबायनो कक्टमा सामा बिसिंबा हायहिनो वानस्लाय तंमनि कक्टमा Pordaro Nini paro? para ke kornoran Tamu समस्या twiनि to phaile phai ri har ya mono mai nung su ya kho cha su ya kho akela ba kono ta ole de ri le te ha phai tong ha usubidar khe to Manwngya kho twi kroi to kho निजेर से खाव खावे तै खर तै सानो खुइ से नों तंग खो तैले ब्रन मानु जां तै सानो तै खर खावे नु kwar khuri nu ware kaw de kwar chawe नु निजेर तै सानो न तै सानो न तै श्रम न नाइ तु वे तै खर चावे नु जु निजे ताव फो नाइ रि ताव फो न तंग
nang bo tui nungmo tui hamyama nungmo rong chrai ni rugi sugi jemi mo bosia thai thai bosi pho thayo somoi ba bo sawo tui hamyama nungbo somoi ba tui pho yong ka lu din ma pho ma nung jawo snam no nung pho no ko he wa tui phai pho no stong ha haya pho no cha pong so wa pong so klai soi no nam phong ha so phong ha ma nung cha ro pho somoi le ru bu pho ma nung thi kroi tui se kroi in ke je to mo se chu ma nung le ke tui kroi ba bro to mai ni mai kroi bu to mai ya rang kroi bu to mai ya ba kati lem sa tui kati ke jambo emne ha du hang wo ba la mak so ha tui sarung tui khom tui san khâu nu mo no ha la yi ha ko emne bo to phai mo kam cham bo ha du ha tui ki tom le bo ha la le ma le chu tha yar pho no koi ro ya bu ya ro bu thang khai bo ku mai ya tui bu ma nu chu le mo sto ke tui mo no cha yang ha su da le chi ne bi po do le baba panda soba ke na ko ni je slo se khâu ma khâu ha ja ga tui krei tinik thui nai pho sadi khen pho pa ni se chung se khâu se ho se ma nu lai ja wo naki tui phaya nam le te ha phai phaya মিডিয়া বন্ধুকে আজকে আমরা মুনাসরা করোনাপাড়াতে আমরা দূর টু দূর আমরা ইলেকশন ক্যাম্পিং আমরা আজকে এই করোনাপাড়াতে এসে দেখলাম আমরা প্রথমে এই যে অতুল দ্বারা জল জীবন মিশন কমপ্লিট ডেট দেখা আছে আপনারা জানেন 2022 প্রায় 4 বছর হয়ে গেছে বাড়ির জলের পয়েন্ট আছে কিন্তু জল আজ পর্যন্ত কেউ পায়নি আমরা দেখেছি 1.31 ক্রোলস এইভাবে আমরা নুনাসরাতে 3টা প্রজেক্ট করা হয়েছে প্রথমে প্রজাবাদুর মলসম পাড়াতে 1.5 ক্রোল নবজয়পাড়া আর দত্তপাড়া মলসম পাড়াতে 1.5 ক্রোলস আমরা এই কনরাম পাড়াতে আমরা শুনেছি যে 1.5 ক্রোল তবে এখানে আমরা দেখেছি যে 1.31 ক্রোলস আজ পর্যন্ত আমরা জল পাইনি আমরা পিএম জনমনের মাধ্যমে এই এলাকাতে উন্নয়নের স্বার্থে রাস্তা আমরা ব্রিকশলিং করা হয়েছে আজকে আমরা এই পিএম জনমন আপনারা সবাই জানেন যে এই যে রিয়াং যারা আছে তারা প্রজেক্ট আছে এই প্রজেক্ট দিয়ে আজকে এই আবার নতুন রাস্তা ব্ল্যাকটপ কাজ চলছে আমরা আরও এই গ্রামের স্কুল নেই অঙ্গনবাড়ি স্কুল নেই আমরা 2000-তে পিএম জমির মাধ্যমে অঙ্গনবাড়ি সেন্টার আমরা একটা দিয়েছি অঙ্গনবাড়ি সেন্টারে হেল্পার্স এখানের স্থানীয় পেয়েছে আর ওয়ার্কার পেয়েছে এই পরিবার এই পাড়ায় থেকে হই কিন্তু তবে তিনি গঙ্গানগর এরিয়াতে এনে বিবাহ হয়ে গিয়েছে কিন্তু আজকে তাইনের এখানেও অঙ্গনবাড়ি ওয়ার্কার দেওয়া হচ্ছে আজকেই অনেক দিন ধরে স্কুল বদ্ধ এখানে মিডিয়ামে আচ্ছা এই পাড়াতে কতজন আছে এখানে প্রায় 40-45 পরিবার আছে আচ্ছা তো এই মিশনটা যে জল জীবন মিশনটা তারাই তো মানে বুক করণের লাগে তারা লাগি তো দিছিল তারা কি পাইছেনি কেউ পায়নি কারণ এখানেও আপনারা দেখেনছে যে সব কিছু উকে কিন্তু জল কোথা থেকে পাবে এখানেও সোলারের মাধ্যমে নুনাছড়ার থেকে জল আনার জন্য এই প্রজেক্ট করা হয়েছে আজ এইখানেও সব কিছু করা হয়েছে নদীতে কোনো কানেকশন নাই কিন্তু শুধু বাড়িতে পরিবারের রেশন কার্ড এবং আধার কার্ড নিয়ে আমরা দেখেছি আমার মঙ্গিয়া কামিতে এত পরিবার জল পেয়েছি আজ কেউ জল পায়নি এখন কি মনে করতেছেন এত বড় প্ল্যানটা যেটা সম্পূর্ণটা ব্যর্থ পুরা ব্যর্থ এই কৃষ্ণপুরে যে আমি মনে করছি যে এই কৃষ্ণপুরের মাননীয় বিধায়ক তথা বর্তমানে মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা এই প্রজেক্ট করেছি কিন্তু এই টাকা নিয়নের জন্য 10% নিউট্রিশন পাইলেই চলে এই এলাকার স্বার্থে তারা কাজ করেনি